फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल सविता पुनी क्रिएशन सांग माने ब्लॉग टे आरंभ करने पूर्वर जगन्नाथ पाखे एति प्रार्थना करुच्ची आपण मैंने सब बेले भलरे थांतु एवं खुशी रुहतु मु भी जगन्नाथ पर बहुत भलरे अच्छी एवं खुशी अच्छी चलतु आज आउ गोटे नुआ ब्लॉग स्वागत जन ब्लॉग टे आरंभ करदे। जय जगन्नाथ सांग मैंने हाँ सांग मैंने वर्तमान समय 5:30 कि 5:45 आपण देखि पार्थिबे मु चाली चाली जाउची कोठी जाउची एवं कौन पाई जाउची आपण सहित तो निश्चित शेयर करबी। आपण शेष पर्यंत मो वीडियो को कंटिन्यू करंतु कंटिन्यू कले आपण माने निश्चित जानि परिबे। माने मु इवनिंग वर्क करूची आ रास्ता रे चाल चाल के जाउची मो सहित हमर दुई जण पिल्ला मो सांग होई जाउचंती। हम फोटोटा आनिमी ना आसबनी मु इवनिंग वार्क करने को जाऊँगी मो सहित दिज झी भी जाऊँच आम झी एवं मो भाईर नातुणी से दिज जाऊँच चल चल कि रास्ता गले मो बाप घर पड़ो मु भावुँ सेपटे जीविनी एपटे पलि आसबि कारण सेपटे गले बाप घर को जावाक पड़ो से देखिले मत माने छाड़बेनी से भावुचे एपटे एपटे लुचि लुचि की जीवी देखिए कौन हो देखी पार्टी कि ना जना पड़ो। पड़िलणी सेपटे गले आम घर छाड़बेनी देखीदे आमको तमें सेपटे कौन कल एटी आम गाँ छुआ बॉल खेलुंट क्रिकेट बॉल बे नातिया कौन आसो नातिया बे बाबू ना ओय तते कि आम गाँ रे एलाउ कला बे खेलिया को तते कि आम गाँ रे एलाउ कला खेलिया को आउ अनेयोनी माने जते लुचि लुचि गले भी मु हाबुडरे पड़गली आ भाउज एवं भाई को बो माने पुत्रा बो तांका हाबुडरे पड़गली आ ताको घर को जा भी हेले जीवा तो पड़ो तांको घर को माने मो बाप घर तो जा भी हेले जीवा पड़ो आ गली आ आहन बाबा सेति काले उठिथिले मो नाती टुका आ ता सहित टिके मस्ती करली चलंतु देखिबा। आहन अपा घर को गले अपा खाइया को दियंदी ना आहन को आ अपा आहन घर को आछंती आहन कोन देबे खाइया दबो ना खाइया को दबो ना कोन दबो ना बाबना आना आसा घर किए आसी उफ निज छानी रे निद आया आहन को निद आया आइला आइला आहन को निद आइला दीदी आसी तुम घर को दीदी कौन बाबालो अपा आसी दीदी आसी सकाळ कोन चिले चिले सुपा बागर कहतुनु किछ कहनी कोन कहिछि से सकाळ किछ भी कहनी किछ कहनी कहि दीदी दीदी एली दीदी हां एटा तांको घर हम खाउला हमर दोछि कहो हो चल हमको तो जीव खुन तुम अपा घर तो दे मो दिन कहि दे जिमिन तम घर कहि दे तुम अपा घर क मो अपा घर मो पीसा घर निरंजन नायक निद्र उठी फटिया खाइबे पटपटिया पेटा समत ड्रेस को पेटा देखि चल जा पेटा देखि आउ हम दीदी आछन घर हां पीसा आछन खइदा उनी डाकुना खाली खांदा छडा हेलो ठंडा रखी जो फ्रिज रो जो चल गए नु कोई खाते यार कांचा ग्लास खाते तोरा इज्जत नहीं मत खातिर को ना माने मु तो इवनिंग वर्क पई जाईतिली एक प्रकार इवनिंग वर्क करबा संगे संगे
ବାପ ଘର ବୁଲା ବି ହୋଇଗଲା ଆଉ ବାପ ଘରେ ଯାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ମାନେ ମତେ ନଣନ୍ଦ ବୋଲି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯାହା ହଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଫେରିଲି ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆହନ ବାବା ରଡିଗଲା ମୋ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଆସେ ଆଉ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଆଉ ମା ସାତର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ତ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଯାହା ହେଉ ଆହନ ବାବା ମୋ ସହିତ ଆସିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଆସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ମୁଁ ଝିଅ ଭାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଆହନ ବାବା ମୋ ସହିତ ଆସିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହନ ବାବା ଏଠି ଆସି ତାର ଆକ୍ସନ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଥକା ଲାଗୁଛି ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପୁରା ପ୍ରବଳ ତ ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ବି ଆସିଲି ଆଉ ଆସିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆହନ ବାବାକୁ ଧରି ମାନେ ନିଜେ କାଖେଇକି ଧରିକି ଆସିଲି ଆଉ ସିଏ କାହା ପାଖକୁ ଗଲାନି ନା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା ନା ତା ଦିଦି ପାଖକୁ ଗଲା କାହା ପାଖକୁ ଗଲାନି ମତେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଧରି ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଥକା ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆହନ ବାବା ମୋ ସହିତ ଆସିଲା ପରେ ଟ୍ୟୁସନ ହବାକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଟିଏ ଯାଇ ମସ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦବନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହନ ବାବାକୁ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହନ ବାବାକୁ ଆଣିବା ନା ନା ପଳେଇ ଆସ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦେବେନି ତମେ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆସ ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ ସେ ପଳେଇ ଆସ ନା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦବନି ନା ପଳେଇ ଆସ ଅପା ବସିବ କଣ ତମେ କଣ ପଢେଇ ଦବନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ଆମ ରୁମରେ ପଢିବା ଆସ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦବନି ଆସ ବହି ଧରିକି ଆସ ଏଲୋ ବାବା ଅନାଅ ଏଇ ନିଅ ଏଇଲୋ ବାବା ଏଇ ଅନାଅ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ପିଇସା ପଢେଇବା ଆମକୁ ଆସ ଆଉ ତମେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦବନି ଦୁଷ୍ଟ ହବ ଏ ଥାଉ ସେତିକି ପାଠ ପଢିଥା ଆସ କଣ ଚାଲିছিল ବାବା ଏଇଟା କୁଲର ନା ସେଠିକି ଯିବନି ସେମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢିଲେ ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସେଠିକି ଯିବନି ତମେ ପିଇସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ପିଇସା ତମକୁ ପଢେଇ ଦେବେ ହେଲା ଚାଲ ତମ ବହି ଅଛି ପିଇସାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇସା ତମକୁ ପଢେଇ ଦେବେ ଯିବା ନା ଚାଲ କୋଉଠି ଯିବା ଶିବୁ କାକା ହଉ ଯାଅ ଉଠ ଛାଡ ମୁଁ ଛାଡିଦିଏ ଶିବୁ କାକା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଯାଅ ଗଲା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପରି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଗୁଡ୍ ବାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।